यहाँ पर कौम की बेटियों की इज्जतें पामाल हुई हैं। दिल का मुंह तोड़ने वाला जो FIR काटी गई है वो सिर्फ मंशियात की काटी गई है। जो वीडियोस वहाँ से मिली हैं उसकी कोई तहकीकात नहीं है। आज नहीं तो 4-5 दिन के बाद उसकी जमानत हो जाएगी। तो कैसे रोका जाए, इसका हल क्या है आपके पास? जो शरीयत के खिलाफ है आप उससे कैसे वहाँ से खैर निकाल सकते हैं। इस स्कैंडल के अंदर बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके भी बच्चों के नाम आ रहे हैं। ये मंतकी इंजाम तक ये पहुंचेगा नहीं केस? आपका ताल्लुक काफ लीग से है, काफ लीग के बड़े जो लीडर हैं उनका नाम भी आ रहा है। मैं सोशल मीडिया के प्रेशर में आके ये नहीं कर रहा। तो वजीर को तो छोड़ दें, हमारा कोई जाती भाई भी होगा ना, उसको भी कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में होने वाले हौलनाक वाक़े के बाद मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या ऐसा हो गया कि इनको सड़कों पर निकलना पड़ा। दिल का मुंह तोड़ने वाला सरदार मजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। सर, लोग जैसे तैसे अपने बच्चों को बच्चियों को आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में भेजते हैं, वो वहां पे जाके फहाशी का शिकार हो रहे हैं, वो मंशियात का शिकार हो रहे हैं। इसको कैसे रोका जाए? हालिया जो भावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाकया पेश आया, क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखें, ये आपके सामने पूरी पाकिस्तानी कौम है, नौजवान है, मेरे साथ लीडर आपके सामने खड़े हैं, कामरान भाई, पूरे जो नौजवान लीडर हैं, स्टूडेंट तंजीमें यहाँ खड़ी हैं। हमारा तो सबसे पहले मुतालबा ये है कि यूनिवर्सिटियों के अंदर से इनकी बदमाशी ख़त्म की जाए, तलबा यूनियन बहाल की जाए। जब तक तलबा यूनियन बहाल थी ये अड्डे यहाँ पर तालीम हुआ करती थी, अब यहाँ पर बेहयाई है। सिर्फ नंबर की बेस पर यहाँ पर बच्चों की इज्जतें पामाल होती हैं। इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रम के बाद हम पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को इन यूनिवर्सिटियों के गेड़ों पे बैठाएंगे, इनकी बदमाशी हम इंशाअल्लाह खत्म करके छोड़ेंगे। लोग बहुत ज्यादा खौफज़दा हैं जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में वाकया पेश आया। अब आप क्या समझते हैं, क्या उसकी मुनज़्ज़म या अच्छी जो रियलिटी है वो सामने आ गई है, उसकी तहकीकात है, उससे मुतमिन हो रहे हैं आप? बिल्कुल हम मुतमिन नहीं है। जिस प्रोटोकॉल से उसको लाया गया और जो FIR काटी गई है वो सिर्फ मंशियात की काटी गई है, और जो वीडियोस वहाँ से मिली हैं उसकी कोई तहकीकात नहीं है। यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि ये बंदा जो है ना बरीउ ज़िम्मा है, आज नहीं तो 4-5 दिन के बाद उसकी ज़मानत हो जाएगी और उसके ऊपर इंशाअल्लाह तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हमारा आज भी जो वज़ीर तालीम है राना तनवीर, जो उस वक्त खड़े होकर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी वालों की होली ख़त्म की थी, आज भी हमारा मुतालबा है कि इसको ओहदे से फारग किया जाए और JIT बनाई जाए। तो यहाँ पर कौम की बेटियों की इज्जतें पामाल हुई हैं, यहाँ पर JIT बननी चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। अगर ये इनको सजा नहीं देंगे तमाम तलबा तंजीमें इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़ी होगी। आप इस वक्त जो ये प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के तलबा शामिल है? इसमें इस वक्त जो है ना पंजाब यूनिवर्सिटी और जो लाहौर की जितनी यूनिवर्सिटियां वहाँ के तलबा हैं, और मेरे साथ जो है ना ISF और ATI और काफ लीग और तमाम जो है ना तलबा तंजीमों के लीडर जो है ना इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ ये आपकी स्टूडेंट जो फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसी के लोग हैं, ओहदेदारान है कि कोई और तंजीम या कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी लोग आपके साथ शामिल हैं? हमारे साथ इस वक्त तलबा तंजीमों के ये जिम्मेदार और कारकुन हैं। MSO ने आज मेजबानी की है और इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम तलबा महाज जो तमाम तलबा और यूथ का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर 10 मुहर्रम के हम एक भरपूर तहरीक चलाएंगे और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाकयात को कैसे रोका जाए? ये इक्का दुक्का वाकयात हैं जो पब्लिकली सामने आ जाते हैं। नॉर्मली जो लड़कियां होती हैं वो अपनी इज्जत, माँ बाप की इज्जत की वजह से ऐसे वाकयात जो को एजुकेशन में होते हैं वो सामने नहीं लाती हैं। तो कैसे रोका जाए, इसका हल क्या है आपके पास? हमारे पास तो सीधा सा हल यह है कि देखें, सबसे पहले ये मखलूत तालीमी निज़ाम का खात्मा किया जाए। पहले दिन से हमने इसकी मुखालफत की है। जो शरीयत के खिलाफ है आप उससे कैसे वहां से खैर निकाल सकते हैं? हमारी पहले यह है कि बच्चियों को बच्चियां पढ़ाएं और बच्चों को जो है ना बच्चे पढ़ाए जाएं। ये कभी नहीं हो सकता कि आप एक ही जगह पे बैठ के दोनों को तालीम दें और वहां पर आप ये करें। गवर्नमेंट इनके ऊपर जो है ना वहां पर एक ऐसी यूनियन बनाए जो इनकी तहकीकात करे, जो इसमें मुलव्वस होता है उसको इबरतनाक शिकस्त दी जाए, सजा दी जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला यूनिवर्सिटी के अंदर मैं देख रहा हूँ आप तकरीबन सारे ही माशाल्लाह दैड़ियों वाले हैं और सारे मजहबी जमातों से लगता है कि ताल्लुक है। ये मदारस के भी स्टूडेंट्स भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सारे मदारस के तलबा भी आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा भी आए हैं। ये जो बहनें हैं ये यूनिवर्सिटी वालों की भी हैं, मदारस वालों की भी हैं।
تو آپ نے آج کا دن ہی کیوں چنا اس کے لیے؟ اس لیے چنا ہے کہ ابھی تو یہ محرم ہے, 2 دن کی چھٹی ہے, اس کے آج تو ہم نے تحریک کا اعلان کرنا ہے. لاہور کے اندر سے ہم نے تو بھاولپور کی اس یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر احتجاج کرنا ہے. یہ تو 2 دن کی چھٹی ہے جس کی وجہ سے ہم نے لاہور سے آج یہ قیادت کھڑی ہے, آج یہ تحریک کا اعلان کرے گی, اور اس کو انشاءاللہ تعالی یہ ان کی بھول ہے کہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا اسکینڈل یہ چھپا لیں. طلبہ جو قیادت ہے وہ ان کو کبھی اس سے چھپنے نہیں دے گی. اس اسکینڈل کے اندر بہت سارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے بھی بچوں کے نام آ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس کو جو پولیس ہے وہ ان کو فیور کر جائے گی اور یہ منطقی انجام تک یہ پہنچے گا نہیں کیس؟ وہ فیور کر رہی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام ان کو نہیں کرنے دیں گے. ہمیں اس پہ جتنی مرضی جو کرنی پڑے ہم ان کو جو ہے اس تک پہنچائیں گے. کیوں کامران صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو یا متعلقہ ادارے جو ہیں جو اس کی روک تھام کر سکتے ہیں؟ آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کسی بھی ادارے کے اندر جا کر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتے, آپ صرف سجیشن دے سکتے ہیں. آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے, جیسے آپ نے کہا کچھ سیاستدانوں کے نام آ رہے ہیں, سیاستدانوں کو تو آپ چھوڑ دیں, جس فرد واحد کا تحقیق میں آپ کا تعلق کاف لیگ سے ہے, تو ایک کاف لیگ کے بڑے جو لیڈر ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے, تو کیا آپ کراس دی بورڈ آپ فیور تو نہیں کریں گے؟ پروٹیسٹ تو آپ کر رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک ویسے بات بتا دیتا ہوں, میں نے جب اس معاملے میں اسٹیٹمنٹ دی نا تو میں نے سب سے پہلی میری لائن یہ تھی کہ میں سوشل میڈیا کے پریشر میں آ کے یہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میں نے جب اس پہ خود سے تحقیق کی ہے نا, میں نے اسٹیٹمنٹ بھی اس کے بعد دی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم تحقیق کر رہے ہیں, اگر اس میں کسی وزیر کا نام آتا ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو وزیر کو تو چھوڑ دیں, ہمارا کوئی ذاتی بھائی بھی ہوگا نا اس کو بھی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. ہم اس معاملے میں متفقہ طور پہ سارے. اب مجھے یہ بتائیں نا کہ اب کیسے روکا جائے اس کو؟ میڈیا ٹرائلنگ بالکل ٹھیک ہے, جو اصل پلیٹ فارم ہے اس کا وہاں پہ اس کا ٹرائل ہونا چاہیے, قانون کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نے جب تحقیق کی ہمیں ان وزیر صاحب کے بارے میں 4-5 یوٹیوبرز کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. اب مجھے لازم یہ بتائیں کہ کیا آپ کے پاس سجیشن کیا ہے, اس کی روک تھام کیسے کریں, کیا میکینزم, کیا طریقہ بنایا جائے؟ دیکھیے جو یونیورسٹیز کے اندر معاملات ہو رہے ہیں اس میں جیسے سردار مظہر صاحب نے کہا سب سے ضروری چیز جو ہے وہ طلبہ تنظیموں پہ جو بین ہے اس کو ہٹنا چاہیے. جب طلبہ تنظیمیں گراؤنڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں تو اس طرح کے واقعات ہو نہیں سکتے. ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ ہوتا ہے. جو سی جی پی ہے, جو گریڈ سسٹم ہے, اس کے اندر اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو پیش کر کے اساتذہ سے نمبر لے لیتی ہے تو وہ قابلیت تو حاصل نہیں کر سکتی, نمبر تو لے لیتی ہے, بعد میں جو فیلڈ میں نکلتی ہے تو وہ کیسے عوام کی خدمت کر سکتی ہے, وہ اس پوزیشن کے ساتھ انصاف کیسے کر سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے جی, یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ پہلے خود اس پوزیشن کے قابل نہیں ہے. جو یہ نمبر دے رہے ہیں وہ اس عہدے کے ساتھ, اس منصب کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ وہ خود اسی طریقے سے آئے ہوتے ہیں. جہاں پر کوئی ایک معتبر شخص محنت کر کے جاتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کسی کو شارٹ کٹ نہیں دیتا. جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے یہ درندے ہیں اور یہ اپنی درندگی کے لیے سارے کچھ کرتے ہیں, جو لوگ تعلیم حاصل کر کے ڈگری لے کر گئے ہیں وہ کبھی ایسے نمبر نہیں دیتے ہیں. تو لیجیے جناب, ان کا یہی کہنا ہے مظاہرین کا کہ جب تک اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور والے واقعے کو, تو یہ آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. آج انہوں نے اپنے پروٹیسٹ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے اور اس کو یہ مزید بڑھائیں گے, اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور قرار واقعی سزا مجرمان کو نہیں ملتی ہے تب تک یہ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لوگ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان منان گیلانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.